वेलकम टू एसडी स्टडी। आज आम ओडिया व्याकरणर शब्द विषय पढ़ा। शब्द क्या कहुए, शब्द केते प्रकार से विषय जानिबा। ए भिडियोटी ओडिशा पुलिस रो कांस्टेबल, सब इन्स्पेक्टर, एएसओ, सिटी, बीईडी, ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो जूनियर क्लर्क, आरआई, एआरआई, अमीन आदि एग्जाम पाई बहुत साहाय्यकारी हेबो। चलतु देखिबा। प्रथमे शब्द काहाकू कुहा जाए। अर्थ प्रदान करुथबा गोटिए वर्ण किंबा वर्ण समष्टि को शब्द कुहा जाए। अर्थ प्रदान करुथबा गोटिए वर्ण किंबा वर्ण समष्टि, गोटिए वर्ण हो किंबा गोटे अधिक वर्ण मिसिक जदि किछि अर्थ प्रदान कले तो आमे कहबा ताहाकू शब्द। ठीक अछि। जदि अर्थ प्रदान करू नै तेबे आमे शब्द बोली कहबा नै। ठीक अछि। आउ गोटे कथा अछि शब्द परे पद। पद काहाकू कुहा जाए। शब्द जेतेबेले वाक्य रे व्यवहार करा जाए, शब्द को जदि आमे वाक्य रे व्यवहार कला तो ताहाकू आमे पद बोली कहबा। अर्थात वाक्यर प्रत्येक शब्द गोटे गोटे पद हेबे। तो एबे देखिबा आमे शब्दर प्रकार भेद। शब्द को आमे साधारणतः ओडिया शब्द को बा ओडिया शब्द भंडार को आमे साधारणतः चारटी प्रधान भाग रे विभक्त करछु। चारि भाग। ठीक अछि। सेगुडी हला प्रथमटी हला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द द्वितीयटी हला वैदेशिक और देशद। चारटी शब्द हला तत्सम विभागकरण होईची, तद्भव रे भाग होईची, वैदेशिक रे और देशज रे एमती चार भाग रे भाग होईची। तो फास्ट हला तत्सम शब्द काहाकू कुहा जाए। तत्सम शब्द गुड़िक है अविकल भाव में संस्कृत रु आनीत। तत्सम तत्सम को आम भांगीदेवा तत् आउ सम एमती पाइबा, जार अर्थ है कण ए शब्द गुड़िक ठीक संस्कृत भाषार शब्द परी। ठीक है। उदाहरण जमी अहि, संस्कृत भी अहि, अग्नि ओडिया भी अग्नि अहि, अग्नि आउ ओडिया संस्कृत दुईटे सामान अच्छी। आनंद, करुणा, फल, पिता, नास्तिक, षष्ठी, राष्ट्र, विषय, सत्य, सुंदर ये सब है कौन तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा रे आउ ओडिया भाषा रे समान। ये शब्द मान को ठीक भाव में मन रखु। सीधा सड़क एग्जाम आसी थाए। आउ एक ना अच्छी तत्सम शब्दर ताहा साधु शब्द बा संस्कृत शब्द। तापर आसला तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद्भवर अर्थ है तहिरु जात बा तहिरु उद्भव, अर्थात संस्कृत रु जात। संस्कृत शब्द रु ए शब्दर उत्पत्ति होईची। आम ओडिया भाषा रे एमती बहुत किसी शब्द अच्छी जहाँ पूरा संस्कृत भाषा रु अविकल भाव में न आसी किछि अपभ्रंश स्तर देबा किछि रूप रे परिवर्तन घटी आसी थाए। देखिबा जेमती संस्कृत रे घृत हैला, तद्भव रे घीओ, नगर नअर हैला, भगिनी रु भौणी, श्रुगाल रु शियाल, पुत्र पुओ, माता माँ, मृत्तिका माटी। तो यह संस्कृत शब्द रु आसीती। तद्भव शब्द गुड़िक मन रखु। तापर हैला तृतीयटा देशज शब्द। देशज शब्द कौन है एपरी केतक शब्द रही जहाँ समय क्रमे जनसाधारण द्वारा सृष्टि होता है और सेगुड़िक भाषा रे काल काल धरी प्रचलित होबार लगे। समय क्रमे धीरे धीरे जनसाधारण मान द्वारा सृष्टि हुए ताहा भाषा रे प्रचलित होता है। देश शब्द ताहाकू कुहा जाए। आउ केतक शब्द अच्छी जो आदिवासी भाषा, द्राविड़ भाषा आदि भाषा कहता लोक मानक द्वारा प्रचलित होता है। ठीक अच्छे। तो देशीय लोक बा साधारण जनता मानक भाषा रे व्यवहृत होतवारु ए शब्द गुड़ी को देशज शब्द बा देशीय शब्द कुहा जाए। उदाहरण है अंटी, आंट, उई, खड़, टापरा, खपरा, फाउड़ा, धड़क, टिंक, कुला, ओरा, चाल, चाटुआ। ठीक अच्छे। द्राविड़ शब्द केतोटी उदाहरण। द्राविड़ शब्द गुड़िक उदाहरण है चुआ, चितऊ, आरिसा, अड़ा, एंडुरी, तोटा।
ସେପରି ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ହେଲା ତାଟିଆ, ପାଇଟି, ଢୋଲ, ବେଣ୍ଟ, ଅଟେଇ ଏସବୁ ହେଲା କେତୋଟି ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କହିବ ଆରିସା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ଶେଷଟି ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବିଦେଶ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଆରବୀ, ଫାର୍ସି, ତୁର୍କୀ, ତାପରେ ଇଂରାଜୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଏପରି ଭାବରେ ବିଭାଗକରଣ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଫାର୍ସି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ। ଫାର୍ସି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଇନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଇନ ହେଲା। କୈଫିୟତଟା କଫିୟତ ହେଲା। ଖାବିନଟା ଖାଉନ୍ଦ ହେଲା। କୁର୍ତ୍ତାଟା କୁର୍ତା ହେଲା। ସେପରି ଆରବିକ ଭାଷାର ଅକ୍ତିଆରଟା ଅକ୍ତିଆର ହେଲା। କୁର୍କଟା କୋରଖ ହେଲା। ଖାତର ଖାତିର ବା ଖାତର ହେଲା। ଇସ୍ତବଲ ଅସ୍ତାବଲ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ଲିଟା ଅର୍ଦଳି ହେଲା। ଡେପୁଟିଟା ଦୀପଟି। ଗ୍ଲାସଟା ଗିଲାସ। ଟେବୁଲଟା ହେଲା ଟେବୁଲ। ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ। ସିମେଣ୍ଟଟା ସିମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦମାନ ରହିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଅଲକାତରାଟା ହେଲା ଅଲକାତାରା। ଅଲଫାନାଇଟଟା ହେଲା ଆଲପିନ। ଆର୍ମିରୋଟା ଆଲମିରା ଏପରି ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହୁ। ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ, ଯେପରି ମାରିବା ଯଦି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାର ଧାତୁ ହେଲା ମାର। ସେପରି ଆଉ ଧାତୁ ହେଲା ଲାଗ, କାଟ, ଚାଲ, ଦେଖ, ରଖ, କର, ପଡ଼। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାତୁ। ବାକି ଅଛି ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖିବା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ କିଛି ସମାନ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଉଥିବ। ଯେପରି ଅସି ଦନ୍ତସ ଅଛି, ଅସିର ଅଛ ହେଲା ଖଣ୍ଡା, ଆଉ ଯଦି ତାଳବେଶ ରହିଲା ଅସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଅସିକୁ ବୁଝାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଇ ତାଳବେଶ ରହିଲା ଯଦି ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ, ଦୀର୍ଘ ଇ ମୂଲ୍ୟଷ ରହିଲେ ନଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ ହେବ। କର୍ଷଉ କୁ ଜନ, କୁଜନ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ। କଦୀର୍ଘ କୁ ଜନ ହେଲେ ପକ୍ଷୀର ରାବ ବା ସ୍ୱର। ସେହିପରି ଗୋଲୋକ, ଗୋଲୋକ ମାନେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଲୋକ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଏହିପରି ଏଇଟା ହେଲା ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ସେହିପରି ଜାତ ବର୍ଗୀୟ ଯଦି ଲାଗିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ଯଦି ଲାଗିଲା ଯାତ୍ରା ବା ଉତ୍ସବ ହେବ। ଦଶ ଦି ନ ମାନେ ଦିବସ। ଦୀର୍ଘ ଦି ନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦସ୍ତଖତ। ସାକ୍ଷର ମାନେ ଯେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି। ସଦୀର୍ଘ ଶିଳ ମାନେ ସ୍ୱଭାବ। ସରସ୍ୱ ଶିଳ ମାନେ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଲା ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।